Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning everyone. Dan saya Javier. Selamat datang dalam acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema Bhinneka dalam Gerak Simfoni Keberagaman Indonesia. Kita akan bersama-sama merayakan keberagaman Indonesia dalam berbagai bentuk ekspresi gerak, seni, dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sebuah simfoni, keberagaman ini bukanlah perbedaan yang memisahkan, tetapi justru harmonisasi yang memperkaya dan memperkuat persatuan kita sebagai bangsa. Salah satunya melalui sebuah persembahan spesial dari para siswa kelas 12 PPKN yang telah bekerja keras untuk menampilkan tarian tradisional yang indah. Tarian ini bukan sekedar gerakan, melainkan sebuah ekspresi dari jiwa Indonesia. Mari kita jadikan acara ini sebagai momen untuk belajar, menginspirasi, dan semakin mencintai kebinekaan yang menjadi identitas kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai acara hari ini. Before we begin with this amazing event, let us please welcome Alika from grade 12 to welcome us with the morning prayer. Sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami memohon berkah dan kelancaran dalam acara proyek Pancasila ini. Berikanlah kami kebijaksanaan, kekuatan, dan kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kami. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Alika. Selanjutnya, marilah kita berdiri dengan penuh hormat untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. We would like to call upon Aaron upon the stage to lead the national anthem. Please stand up everyone. Thank you. You may all be seated.
Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Bapak Justin. Please welcome Mr. Justin Skate for some wise words. Bhinneka Tunggal Ika. That is what this morning is all about. It is a celebration of the 5 pillars of Panchasila. It is a celebration of unity and diversity. And it's also a celebration of our grade 12 students. Last year we introduced the Panchasila project, and I was so in awe of what the grade 12s achieved that I said to Pafandu, we need to present this to the entire school. Because the one thing that I have to say is that when I hear your anthem and I hear you singing, I'm filled with pride to be in Indonesia. How many of you are proud to be Indonesian? How many of you, when you sing the national songs, sing it with all your energy? Some of you. Some of you. I want us to remember that the national songs that you sing are national songs of freedom. That your great-great-grandparents fought for the freedom that you enjoy today. Had they not fought for it, you might be speaking Dutch right now, or Japanese. So today it is a celebration of Indonesia, and what Indonesia means to you and also to me. For the grade 11s, may this be an inspiration for your Panchasila project next year. And for the MYP students, 1 grade next year will be doing an MYP Panchasila project. I want to thank the PPKN teachers, Pak Fandu, Ibu Ayu, and Pak Roy, for all your hard work. So let us not forget what today is for and what this Panchasila project is for. It's for us to celebrate Indonesia. Thank you. Terima kasih Bapak Justin atas sambutannya. Now, before we proceed with the amazing performances, we would like to announce the Quiz Pancasila! So, Quiz Pancasila is basically a pop quiz about Indonesia, and we will be going to you guys, and you guys can raise your answers, raise your hands to say your answers, and the challenge is to raise your hands as fast as possible. Who's ready to win some prizes? Okay, so the first question is, how many provinces are in Indonesia? Ada berapa provinsi di Indonesia? Okay, it seems like Joshua would like to answer. 38. 38? Is that correct? Is that the right answer, guys? What do you guys think? It's correct! Oh. Wow, what an amazing prize. I wonder what it is. What do you guys think the prize is? Okay, moving on then. Next question. Ada berapa? Next question. Ada berapa pulau besar di Indonesia? Let's go to the left now. Seems like you have an answer. No? Yes? No? Yes? That is 5. 5. Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi. Do you guys think that's the right answer? Wait. Papalu's already giving him a present. Congratulations! The next question is, di mana Kota Makassar berada? Di pulau mana Kota Makassar berada?
Which island is Kota Makassar in? Let's go here, let's go here. You had your chance, you had your chance. Seems like the great fans know the answer. Let me see. Is that the right answer? Yes, that is the right answer. Okay, this question is an easy one. I hope most of you will raise your hands for this one. Okay. Fourth question. Apa simbol negara Indonesia? Yeah, aja. Pick one, pick one. Pick one. What grade are you guys from? So, what is the symbol of our country? The last question is, agama resmi yang diakui di Indonesia berjumlah? How many religions are in Indonesia? And name them, and name them. High and firm, high and firm. Shake him, shake him, shake him, shake him. We will go to the grade that is the most enthusiastic. Hold on, hold on. It seems like all of you guys are very excited. Can we hear some noises from all of the grades? Okay, Chia, pick the grade that you think is the most excited. I am debating on grade 11 or grade 9, honestly. Raise your hand now. Okay, grade 11. Yeah. What's your name? Kurang asik, kurang asik. So how many religions are in Indonesia, and mention them one by one. There are 6. Christian, Catholic, Muslim, Hindu, Konghucu Buddha. Is that the right answer, Javi? Yes! Congratulations! Congratulations to everyone. And for those of you guys who have not yet participated, there will be a second quiz. Don't worry. Don't worry, everyone. There's going to be a second quiz coming up towards the end. Without further ado, let us please welcome and watch the first video documentary and the first dance from Group 1. Tari Tortor itu tari yang pada masa penjajahan, tari Tortor menjadi sebuah hiburan kesenian bagi para raja sebagai bentuk perlawanan terhadap para mereka. Seiring waktu, tari Tortor masih terus berjalan dan kerap menjadi bagian dari berbagai acara sosial budaya masyarakat Batak. Tidak hanya terbatas pada upacara patungan.
Secara etimologis, asal-usul nama tortor itu berasal dari bunyi hentakan kaki pada lantai rumah adat Batak yang dibuat dari kayu. Selain suara kayu yang berguncang, musik gondang juga menjadi ciri khas tarian ini. Biasanya kami sebut dengan gondang sabelunan atau ensemble gondang. Kalau kata leluhur, gondang sabelunan ini ditujukan pada Tuhan agar memberkati acara. Gerakan dalam tari tortor cukup sederhana, tetapi sebenarnya penuh makna. Tangan diayun lembut ke atas dan ke bawah, melambangkan doa penghormatan kepada leluhur. Jari-jari kadang dibuka dan ditutup mengikuti ritme musik, mencerminkan harmoni hidup. Kaki melangkah kecil dan teratur, mengikuti hentakan musik gondang, melambangkan keseimbangan dan keteguhan. Lantai digunakan dalam tarian ini biasanya berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran, mencerminkan kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat Batak. Formasi ini juga memperkuat interaksi antara penari dan penonton. Tentunya pakaian adat Batak menjadi ciri khas yang menonjol pada tari tortor. Ulos Batak sudah cukup terkenal di mana-mana, dan tari tortor tentunya tidak bisa terlepas dari ciri khas tersebut. Tari tortor cukup sakral karena seringkali dilakukan untuk memanggil atau berkomunikasi dengan roh leluhur, dewa atau kekuatan alam yang diyakini mampu memberikan perlindungan dan berkah. Melalui tortor, generasi muda diajarkan filosofi hidup masyarakat Batak, sehingga tarian ini menjadi media yang efektif untuk melestarikan tradisi Batak. Dari tarian ini, kami jujur merasakan adanya atmosfer yang tegang, tapi juga seru. Mungkin dari awal tari tortor terlihat sederhana, namun ketika kami memulai tarian, tari tortor ternyata banyak detailnya juga, yang menjadi cukup sulit untuk menyampaikan pesan dari tarian ini, yaitu kehormatan. Tanpa adanya kekompakan dan detail kecil, suasana tari ini dapat berubah. Maka dari itu, mari kita lestarikan budaya Batak dan budaya-budaya kita yang lainnya. Horas.
as a Batakese person, I could say that that really made me proud of my culture. Oh yeah, can you tell us the difference of this dance and the one that you usually do at your culture? Yes, well, I am Batak Toba, so usually the torture dance that we do only involve our hands. So that was really interesting to see them form circles and interesting dance moves that I never seen before. Oh, that's quite interesting. What do you guys think of that performance? Let us hear your noise! Which part of the dance did you guys like the most? Everything? Amazing, totally amazing. Okay, move on. Next up, let us call upon Group 2, who will also perform another interesting cultural performance. But before we start with the dance, let's watch a documentary that they have created. Please welcome Group 2! Di balik setiap tarian ada sejarah, di balik setiap gerakan ada makna. Inilah tari saman, tarian kebanggaan masyarakat Gayo Aceh Tengah. Lebih dari sekedar hiburan, tarian saman adalah warisan budaya yang menyimpan nilai-nilai sosial, agama, dan kebersamaan yang dalam. Tari saman diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di Aceh pada abad ke-14 Masehi. Awalnya, tarian ini berkembang dari permainan rakyat yang bernama tepuk abe yang kemudian diperkaya dengan syair-syair Islami. Lebih dari seni pertunjukan, tari saman juga merupakan perangkat dakwah. Syair-syair mengiringi tarian mengandung pesan moral dan religius untuk dilakukan kepada penonton. Koreografinya juga dikoordinasikan secara harmonis dan berbaris sehingga mencerminkan persatuan dan kebersamaan. Simbolisme juga terdapat dalam kostumnya. Lambang moneter pada bagian atas kostum melambangkan kerjasama dan kekompakan. Pola garis-garis horizontal dan vertikal yang saling menyilang mencerminkan harmonisasi gerakan para penari. Warna kostum tari saman pun memiliki filosofi yang sangat mendalam. Kuning melambangkan keagungan, hijau melambangkan kemakmuran, merah melambangkan keberanian, dan putih adalah simbol kesucian. Setiap gerakan dalam tari saman juga memiliki makna tersendiri. Gerakan selaku, di mana tangan diletakkan di atas dada, melambangkan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Barisan lurus yang terbentuk melambangkan keteraturan dan kebersamaan manusia sebagai makhluk sosial. Tak hanya gerakan, musik dalam tari saman pun memiliki ciri khas. Ada syek, yaitu lagu dengan suara panjang bernada tinggi sebagai tanda perubahan gerak, dan sahur, lagu yang diulang-ulang oleh semua penari sebagai jawaban. Tari saman bukan hanya tarian, tetapi identitas, sebuah warisan budaya yang terus hidup di hati masyarakat Aceh dan Indonesia. Sebuah seni yang menyatukan, mendidik, dan menginspirasi.
Maybe we should ask the audience to make sure to see if they were listening or not. Okay, so can any of you guys mention which culture that was from? Raise your hands. In a count of, okay guys. In a count of 1, 2, 3. We have some prizes for those who answer. What grade are you from and what's your name? My name is Arzo from Great Britain, Australia, and it was from Aceh culture. That is right! Hooray! Okay, let us move on to the next question. Who can name the name of that dance? Wow, banyak sekali. Okay. Okay, let's count. Raise your hand in 1, 2, lower down. Lower down. 3, 2, 1. What's your name and what grade are you from? Is that right, Joey? It's Tari Sama. Okay, we're taking only 2 more answers, and these are quite easy ones. Who wants to give their perspective on that dance? Raise your hand for some prizes. No one? Oh, you. What grade are you from and what's your name? My name is Owen and I'm from grade 7 Asia. I think the dances were amazing and they showed the respect to the culture by performing them beautifully. Wow, beautiful! Thank you, Owen. Okay, who wants to give their perspective? One more person. Kenan? Ray Xavier would like to share his answer. I think the dance was very great. As an Aceh, I could be more proud more than ever. Hopefully, the next years we can have summer of this and even more dances from different cultures. But it was great. Thank you. I agree. Thank you very much, Gracie. Now, which culture of Indonesia do you guys think the next dance will be from? Any guesses? Come and find out! But before we proceed with the dance, as usual, let's watch the documentary. Sorry guys, there was a mistake. So before we proceed with the dance, we would like to proceed with the second Pancasila quiz. Okay, these questions are kind of easy, so I hope you guys can answer them. So, the first question is, apa nama makanan khas Padang yang terkenal sampai ke luar negeri? Okay, but before we start, we would like to hear the noises from all of the grades. Okay? Okay, let me hear some noise. Grade 7! Grade 8! Grade 9! Grade 10! Grade 11! So, in a count of 3, you guys should raise your hands, okay? Let's count together, Joey. 3! Okay. Grade 12!
may answer it. 1, 2, 3. What grade are you from and what's your name? Is it right, Jovi? Is it rendang? Correct! The next question is, who is the fourth president of Indonesia? Siapa presiden keempat Indonesia? Okay, in a count of 3, you guys should raise your hands. Okay? So, let's count together. 3, 2, 1. What's the next question, John? Okay, so this question is a more open-ended question. Feel free to answer using your own perspective. But apa contoh keberagaman di sekolah? What's an example of diversity at school? My name is Tori from Australia. Sebuah keberagaman di sekolah adalah ya sekarang kita dari makanan siapa coba bagi-bagi Jawa yang berkecuali salah satu contohnya tugas rombongan kita keberagaman di sekolah. Can you elaborate more on your answer? Because you guys are wearing traditional Japanese clothes and Pak Tom is wearing traditional clothes from where, Pak? Because right now, you guys are traditional clothes, before there were some traditional dancers, that's why. That's what they keberagaman di sekolah. Thank you, Tubi. The next question is, apa simbol sila kelima? What is the symbol of the fifth sila in Pancasila? Mention your grade and your name. My name is Karen from Nanandes. Abbas and Padi. That's the right answer, Jeffrey. Is it? Is it? Yes, it is. The next question is, apa tarian yang terkenal di Pulau Bali? What dance is famous in the island of Bali? Maybe the teachers? Apa tarian yang terkenal di Pulau Bali?
that the right answer? Yes, that is the right answer. Sumatra. Okay, this is a final one, and it's not really a question. But to those who dare to do it, you'll be getting the last prize. Siapa yang bisa dan berani bernyanyi salah satu lagu daerah Indonesia? Siapa yang bisa dan berani bernyanyi salah satu lagu daerah di Indonesia? Okay guys, we will go to the people that are the most enthusiastic. So can we hear your noise, please? Who do you think is the most enthusiastic judge? Okay. What grade are you from and what's your name? I'm Edwin from grade 7 Australia. Masih? Oke. Gundul Pak Jojo. Oke, Pak Jojo. Okay, that will be the final question there from I'm sorry to those who couldn't get answers. And now we will be approaching the third group. And as usual, let's all watch the documentary that they have created. Selembar uang Rp10.000 menyimpan lebih dari sekedar nilai di dalamnya. Terukir warisan budaya yang tak ternilai. Di tanah Makassar yang kaya akan tradisi, terdapat sebuah tarian yang memadukan kelembutan dan keanggunan, tari kipas Pakarena. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Pada masa kejayaan kerajaan Goa di abad ke-14, tari kipas Pakarena menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara adat dan ritual kerajaan, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam semesta. Kata Pakarena berasal dari istilah karena dalam bahasa setempat, yang berarti main atau bermain, mencerminkan fungsi tarian ini sebagai bentuk hiburan atau pertunjukan. Tari kipas Pakarena berakar dari legenda perpisahan antara penghuni bumi dan Hayam, di mana makhluk Hayangan mewariskan gerakan tangan dan kaki sebagai simbol ajaran hidup dan ungkapan syukur. Tari kipas Pakarena diresmikan sebagai tarian istana kerajaan Goa dan terus berkembang sebagai bagian dari warisan budaya daerah Goa. Penari tari kipas Pakarena mengenakan baju khusus, yakni baju khas Makassar beserta aksesorisnya ketika menarikan tarian tersebut. Pertama, ada baju bodo, yang merupakan pakaian tradisional khas masyarakat Bugis. Setiap orang pada baju bodo memiliki makna tertentu yang mencerminkan stratifikasi sosial. Misalkan, baju berwarna hijau diperuntukkan untuk para bangsawan, sedangkan baju berwarna putih digunakan oleh ibu yang sedang menyusui. Meskipun begitu,
Makna dari warna baju bodo semakin memudar seiring perkembangan zaman. Baju bodo umumnya terbuat dari kain sutra dan memiliki desain khas dengan bahan kain kasar dan transparan, lengan pendek, serta sambungan pada bagian dalam. Penari juga menggunakan sarung. Dahulu, penari-tari kipas Pakarena menggunakan sarung polos tanpa motif. Namun, saat ini sarung bermotif juga sering digunakan, sehingga memberikan variasi dalam para penampilan para penari. Tari kipas Pakarena memiliki gerakan-gerakan dan aturan-aturan tersendiri yang memperkaya makna tarian tersebut. Secara keseluruhan, tari kipas Pakarena terdiri dari 12 gerakan, yang dimana masing-masing memiliki makna simbolis tersendiri. Tarian ini juga memiliki aturan khusus yang harus ditaati oleh penari. Setiap gerakan dalam tari kipas Pakarena bukan sekedar keindahan visual, tetapi juga ungkapan nilai-nilai kehidupan. Melalui dokumenter singkat ini, kami berharap Anda tidak hanya mengenal tari kipas Pakarena, tetapi juga mengerti makna yang tersirat di setiap aturan, busana, dan gerakan tarian.
we would like to do something different. So we would like to call several volunteers who can maybe imitate the dance moves. Are there any volunteers? Any volunteers? You'll be getting a prize. Oh, feel free to move in front of the stage. Yeah. Give it up. Anyone want to accompany Rafi? No? So sad. Yes, the one that you guys have just watched. Do you guys want to do different dances? You guys can do it like with a friend maybe, along with you. Who want to do which dances? You guys can do any of the dances that you guys have watched just now, so. You guys want to do someone dance? Okay, then you guys can go to the middle to perform it first. Okay, 3, 2, 1, go! Beautiful. What do you think, Joe? I think that looks really similar, honestly. I think they deserve their prize. Round of applause again, everybody! Seems that we have more people wanting to go in front of the stage.
Tarian yang dulu menggema di tanah Bali, kini perlahan memudar. Dahulu, jangkrik bukan sekedar hiburan. Ia adalah ritual, cerita, dan jiwa sebuah komunitas. Namun, di balik keindahannya, terdapat kisah yang jarang diceritakan. Tarian yang jarang dipentaskan, terancam hilang di telan zaman. Apakah ini hanya sebuah perubahan zaman? Atau ada sesuatu yang lain? Tarian Jamret adalah tarian asal Bali yang diciptakan pada tahun 1930. Awalnya, tarian Jamret tercipta karena para petani kopi yang bernyanyi dalam masa-masa hutan untuk menghilangkan rasa lelah dan menghibur diri. Setelah itu, tarian ini berkembang menjadi tarian kelompok muda yang dilakukan secara berpasangan. Tari Jamret digunakan dalam acara-acara sakral maupun tahunan. Namun, saat ini fungsinya telah berubah, yaitu sebagai hiburan dengan gerakan lembut namun dinamis. Para penari saling berbalas pantun sambil duduk bersila, diiringi irama gamelan yang riang. Teknik tari Jamret menonjolkan kekompakan gerak tangan, kepala, dan ekspresi wajah yang ceria, menciptakan suasana hangat penuh kebersamaan, seolah mengajak penonton turut merasakan semangat persahabatan dalam budaya Bali. Makna dari tari Jamret adalah kebahagiaan dan keceriaan tentang kehidupan dan pergaulan dari remaja. Tari ini juga mengandung nilai-nilai bangsa seperti agama, cinta kasih, kebangsaan, toleransi, tanggung jawab, disiplin, serta kerja keras. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi terus diuji oleh perubahan zaman. Seni tari Indonesia mulai dilupakan dan digantikan dengan budaya populer yang lebih diminati masyarakat. Walaupun terlihat seperti budaya yang jadul, tidak bisa dipungkiri bahwa seni tradisional ini tetap menjadi budaya kita. Budaya Indonesia yang memiliki makna filosofi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Apakah kita akan membiarkan budaya kita hilang? Kalah dengan perkembangan zaman, globalisasi, dan westernisasi. Oleh karena itu, jangan biarkan tarian ini menjadi legenda yang terancam hapus seiring berjalannya waktu. Bagikan kisahnya, pelajari tarian dan gerakannya, dan jadilah bagian dari mereka yang menjaga Jamret tetap menari seiring berjalannya waktu. Jangan biarkan Jamret hanya menjadi bisikan di angin dan bayangan di tanah Bali. Karena saat tarian menangis sehati, sejarah juga ikut
Knowing that next year, grade 10 will be entering DP and doing the same event, maybe we should ask some people what they think of what they're going to do next year, Jim. Now, for the grade 10s, are there any dance performances that you guys wish you guys can do next year? Look at some prizes, by the way, if you answer. Anyone, like from different cultures of Indonesia? You guys want to incorporate other cultures next year? Riau. That's amazing. Okay. I hope next year it will come true for you guys. Hari ini kita telah menyaksikan bagaimana keberagaman dapat bersatu dalam harmoni yang indah. Setiap penampilan, setiap budaya, dan juga setiap cerita dibagikan menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan kita. When we come together, our differences don't divide us, they enrich us. Just like in an orchestra, each unique sound contributes to a greater symphony. So, let us stand together in unity and celebrate our diversity, and keep in mind our nation's shared value. Bhinneka Tunggal Ika! Thank you to all of the amazing performers, teachers, and students who have made Bhinneka dalam Gerak, Simfoni Keberagaman